Vous faites bien de vous informer sur Téléchat, la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans ce flash de 16h que nous présentons en direct et en duo avec Sherif Mohamed Ahmad Ahlambik. Ahlan Mohamed Ali Bello. Une personnalité démarque dans nos murs. Le ministre d'État Ekato Guinée, chargé de l'intégration régionale Balthazar Ngonga Ejo, est arrivé ce matin en Djamena, accompagné d'une forte délégation. Il est reçu au palais présidentiel par le président de la République, le maréchal Idriss Déby Itno. Le ministre d'État équato-guinéen est porteur d'un message de son président Teodoro Obiang-Nguema Basogo à son homologue tchadien Idriss Déby Itno. Sortons de la présidence pour parler d'autres choses. l'École nationale d'administration ENA organise depuis ce matin un séminaire de formation sur les savoir-vivre à l'intention des élèves du second cycle. Et cette formation théorique et pratique leur permettra de maîtriser les règles de base de la courtoisie et celles protocolaires. Président Le Travaux, la ministre secrétaire générale du gouvernement, par ailleurs présidente du conseil d'administration de l'ENA, Mariam Mohamed Nour, appelle les élèves à mettre en pratique les connaissances acquises pour une meilleure vie professionnelle. Le ministre des Infrastructures et des Transports, Ahmad Abakar Hadid, a échangé hier avec les élus consulaires regroupés dans la plateforme Convergence économique afin d'impliquer réellement le secteur privé dans le processus de développement du Tchad. Les élus consulaires ont exprimé au ministre des Infrastructures leurs attentes dans le domaine des infrastructures et transports. Ils ont saisi l'occasion pour relever les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exécution des marchés publics à cause des non-paiements de leurs dû. En retour, le ministre des Infrastructures rassure ses interlocuteurs que tout rentrera bientôt dans l'ordre pour que le chantier suspendu reprenne d'ici la fin de l'hivernage. Et comme dernière information en bref et en image, la mission d'appui de la société civile à l'opération du recensement électoral a lancé ce matin dans la commune du 6e arrondissement une campagne de sensibilisation de proximité sur la phase pilote de l'opération révision du fichier électoral. Cette campagne, selon le chef de mission Mohamed Digadimbaï, vise à impliquer la société civile dans le processus électoral pour un enrôlement massif. La réussite de cette élection, dit-il, dépend de la réussite du recensement. Gardez constante votre fidélité à Téléchat. Vous aurez les détails dans la grande édition de 20h avec Rosalie Begoto. Et pour le moment, Sherif, à toi l'antenne pour le flash d'information en arabe. Merci Ali. السيدات والسادة أهلا وسهلا بكم. استقبل صباح اليوم الاثنين فخامة رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو بالقصر الرئاسي وزير الدولة برئاسة جمهورية غينيا الاستوائية المكلف بالتكامل الإقليمي السيد بلتازار نغونغا إيجو، الذي جاء إلى البلاد حاملا معه رسالة خطية من رئيس بلاده إلى نظيره فخامة رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو، تحمل في طياتها توطيد العلاقات بين البلدين. وقد حضر اللقاء وزير الخارجية ووزير المالية ووزير التخطيط التنموي ومعاوني فخامة رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني. استقبل صباح اليوم وزير التعليم العالي والبحث والابتكار دافيد ودينغار السفير التركي لدى البلاد كمال غايجسير. الزيارة تأتي في إطار العلاقات القائمة بين البلدين خاصة في المجال التعليمي، وقد بحث الطرفان سبل تطوير علاقات التعاون وتفعيل الشراكة، كما تناولا أيضا آليات الاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في المجال التعليمي، وبهدف الاطمئنان على سير مشروع بناء المركز التربوي الإقليمي للإسيسكو بتشاد. تجيء زيارة وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أبو بكر الصديق شرومة برفقة المدير الفرعي للإسيسكو بتشاد الدكتور علي قمر السليك إلى مشغل المشروع، حيث تفقد الوفد مختلف المرافق التابعة للمركز والتي هي قيد التشييد لمعرفة المرحلة التي توصل إليها العمل. وخلال الزيارة شرح المراقب العام للمشروع بابا أحمد بابا
بأن المشروع بدأ منذ العام 2015 ولكنه توقف لأسباب اضطرارية وتم استئناف العمل في الأشهر القليلة الماضية وسيتم إنهاء المشروع في وقته المحدد. وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة قال إن هذا المركز له أهميته خاصة، فلذلك على الشركة المنفذة احترام المدة المتفق عليها. نظمت صباح اليوم جمعية المستقبل للتنمية بحي تكرى في الدائرة التاسعة دورة تدريبية لصالح القيادات الشبابية الناشطة في مختلف مجالات التنمية، وذلك لتعزيز كفاءات المشاركين في مهارات تنفيذ المشاريع الصغيرة في إطار مكافحة الفقر والبطالة في الوسط الشبابي. وقد تم تنظيم هذه الدورة بتمويل من الصندوق الوطني لدعم التدريب المهني تنفيذا للسياسة الاجتماعية لرئيس الجمهورية مشير تشاد إدريس ديبي إتنو، والتي تهدف إلى ترقية الشباب باعتبارهم أهم شريحة في المجتمع. وبهذه المناسبة تحدثت ممثلة الصندوق قائلة إن الصندوق يدعم مختلف مبادرات التنمية المحلية وتقوية قدرات العاملين في مختلف القطاعات المهنية والحرفية. بهذا السيدات والسادة نصل وإياكم إلى نهاية الموجز أنا وزميلي علي محمد بيلو قدمناه لكم من الفضائية التشادية. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، طابت أوقاتكم في أمان الله.